Abun Xorz narxtelikashata komkom efiri patsahadun teleradiokampani ir informasun rağdabun studi çesiyatalina. Vağdartsat xita adam bird wemzertsa xşak farsı tefadelsat vudulan sayrak der tefadelu navaz xasak tabılta elvira batsata gund ermag. خیتسا سردار پوخاتی کرنبرد و افشتنفی خصوص کتوزه که ایوان دسایدون استم نایابرما ریسپوبلیکا مرسدس و رسی فدراسیون نمایم پالاتای مینورده سرس دنسانوز گرم مازل دوازن پوخاتی اکونومیک رای راست مینیستر بکویت گینادیان با خاص کتا سمی بازد تکنا دوامین دوونم آز ریسپوبلیکا سوسیالون اکونومیک رای راست فدل بلورد اینفورماسی فینانس مینیستر خبالاتازا باودستا دوامین دوونم آز پادساخادون بیوجیت فدل زاگون پروژه مینیستر بانسان کتوزه خرس زوجار خای цав костмест пенсита амасти пенсита бафиденал. Исходя из этих позиций, уважаемые коллеги, мы предлагаем утвердить доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 7 миллиардов 515 миллионов 882 тысячи примерно. И они расписаны по группам, подгруппам и статьям доходов в приложении номер 1 к настоящему закону. В составе этих доходов финансовая помощь Российской Федерации, уважаемые коллеги, учтена в сумме 6 миллиардов 160 миллионов 400 тысяч, в том числе на социально-экономическое развитие республики 4 миллиарда 660 тысяч 400 и на осуществление бюджетных инвестиций в сумме 1,5 миллиарда рублей. Финансовый министр Мабанасон Кутаза, как калунты, она калунты пайдайнымац 6 миллиард суммы филдар. Что касается наших налоговых и неналоговых доходов, они предполагаются в объеме 1 355 миллионов 488 тысяч. Это 18% тех доходов, которые мы предполагаем получить. Соответственно, 82% это финансовая помощь. فیدم سزاردیس افتی اکتنمت نوجه در ما افتس میلیون سوم ففل در کنن ففل در است نوست مگسکت آموج نایگامیزیت برک کنن تدر. Значит, показатели по внешнеэкономической деятельности, в частности, то, что касается таможни, и их плановые показатели также увеличены по сравнению с тем, что предполагалось в прошлом году в начале года, это будет 225 миллионов. И, соответственно, расписаны все налоги, которые мы предполагаем получить. И, в частности, ясно, что налоги на прибыль и доходы, они составляют львиную долю всех наших доходов. Это примерно 60%, то есть 752 миллиона примерно. Вторая по удельному весу сумма – это налоги на товары, реализуемые на территории. Это примерно 22% всех доходов. Это 274 миллиона. خبر تازه ما کد بانسان کد دوم مگس که برک فقط در وزست قالون تفتیک تدر تبل تلویر قدس الکساندر اینفورماسیون را وقت آبون Fazagın zagarastagy xadag ravzaraya qaytartın. Hiristunan ve zavrastacı bira irun fesivad ravdustoy qabat hrzinada masiste saratta gadama qaytartın. Vutsa saran laputaq sanvet khusari hiristuna qaqan nad ministrada bindura varaga mafetsag minister Xobil Valeri dar. Khubula bun qama bansan kuttay tiaray guran bun. Falaqa gagan nixsana faqot kharzav zungay. All adam истории дариса хам гой мактакацта сафаста ирт фадн вахтой و دون متسیس خبلت والیری نوم در خساری رستون قاقن ناد مینیسترات سادم سارستوی و دون سیو ایرستون وزاو بون تکر کوت ود باقد ساخات خبلت والی هر لودی آدم فارسما ابون السخست داید فنزا ارتازم خوبولای خود تو یخی و تمایم گرته را گرد می فرست دخسا اخسازم آزه اخسازم نیابره گورت سخیم واله فتسارد ارتنی وازه فلاین بیره بانتست سارازن یخی و تنخستم گس که وی چه سلای در یه زرد مخواسته بیره و زو خبرته یودازک خود کوتا یا آدم اما یا ایرستون قسمتل رسی نادل ایرستون الوزا بون تکر کوتا و ادنی چی ده زرد کوتا نبسته قاقنجه تفت ساگنق خوبول که ودزن توخ کوتا اما یا نیم برستا اندر آدم تن سمیز خدبار اما خدبار ایت سرنبار اما ما خنتانه После распада Русской империи как раз и определились границы. И просто по водораздельно, по хребту, разделили Северную и Южную Осетию. И сейчас, опять после распада Союза, значит, естественно, мы должны объединиться.
إرستون زخل توخ كرايد التوادي فستموي يوبون در يخيسن أنسوين لورتا خياديستا زناك فترن توخه من فرستدن از دكة جماز خياد رايستا إرستون مجرزستون كونفليكتر بينون كن فدل سوچيت سبازرت بافستر سدوم در افتما ام خدس كنترولون قميص رابط در وميان نخاص فل در خد نمات صد راستل توخ مكوت تفسمرون أبخاز خدبار زيناد سرل رايستا ليون وردين أبخاز والدر أفسدتون وردين Вместе с первыми отрядами добровольцев, которые пришли к нам в то самое трудное и такое тяжелое время, как раз один из первых отрядов, это был отряд как раз южных осетин, и вместе с Валерой Фугу. Впервые, когда я с ним познакомился, ну, естественно, первый, когда я его впервые увидел, он был и в военной форме соответствующей, и с оружием, то есть его увидел как именно как воин. من فرستدن و سرت که گماز خوستاری رستون خبلت والری کختاری و گاده بن آرستر صدقا قناد مینیستراد و من بیره بلیسته امن نوسته تود بلدی رای گرم بستفینا سری باردیناد اما خد باردینادار و بن یا بلیسته سخستسته فلسوی نالری افتا نیخسنه فقد من فرستدن و سستمازه ارتم فتسگم مایه امارتویت زوجی قوی آلان بازار راز یا مرجت آبون در برگ نماسته خوبولن یا فندگوت سبر فلیرد یک آخزفت استفیدن فلترتن قباطر زیناد ملک زیناد سویتون تم جیو تاکسانا تلکمپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون دون فونز از سخص گیمناز روخ باکوندل هنوز تپرم خیر از مت قد فزندوی راست کی و دوی راف دستار استگ ابتا تا است آخر دون وقت دونستر خی باورد خسته خوستر ایرستون آخر قطاگ رای رستمم نود ماسترایدیان گرزستون آگریسی بلاگاده اما گمایدارون کاتاستروفای فستیوگان خوستری رستون آخرادم وزاد کفن لگدر ود بیره تفادیس قرکنن رایدت توی رزگ فالترن انوسته در غت سزونن زینت دامت توی ودون سمای مافی صفوی وی فدل ودو از دورستاج فزند گیمناز روخس با کنن قدم یفت زاگ دیرکتر جیوتیری ناکدم من سوما گسک سنفس نود تزرد کوتوی آڅ قطاگ راوی زن اوینه وی فدل فلسم سوالت نیمکوسن فدل و دسترفند و دیرین فارس ما اربالا و دست اوانچه اما یوزر دیون آدای Два этих самых моих сотрудника, молодых физика, очень талантливых, значит, мы вместе втроем стали учредителями Кокоев Георгий Николаевич и Рамзес. Значит, мы вместе вот это учредили, открыли. И, если честно, я вначале даже немножко побаивалась. آخر پروسس رازمن ساونراید تاسبر رستگم. آخر گنجت انتوزیازمن کارون در نوت هودون آرخای توی سوالتن آرفزون زینت دراتنل امسن آخرات باورزن کننل. گبرات فادی مازلورتا مادل و نفزاگ عملی زیراتورا اوروکتم. كفيتون وش سفلت زنجن شستتا اما جرا خطتن هاوي يول در سفند آخر کنن يول در سفند زون جينا ده برزند مسخيزن وتهاوي آخر کنن بازرت هلفتتا اما مفنده دي نوج سفل در باشامونن Gimnaznastan kanı yasırasıl duvan fonz azı yubiley azır astacı sayul isterdaren testu gimnaz ravaq donte entes abat asastı gimnazan yaxi bastixaynay nurung der sabali tut samaysinwa sermagon bastixay kollektivanya zerdilnay tsim bantest ular lawen dar arxayn sakkak falterta qomul kananel kokoyti Angela bitetirina betete alim tattaksana informasyon ravaq dabun Ахамед стат сахатмана нук хабарта информацию службы дартар якост канах сахатыл таврсагов загыл нук хабартима базунга канзан накали гажиот ирина. Стаун загын народу фильм бадма эфира.